Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumil qiyamah wa ba'd. Para pemirsa Fatwa TV yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa duduk bersama Syekh Al-Ustadz Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Beliau adalah salah seorang pengajar di Al-Jami'ah Al-Islamiyah yang biasa kita sebut dengan Jami'ah atau Universitas Madinah, di mana beliau juga sebagai guru, salah seorang pengajar di Masjid Nabawi di Madinah juga. Dan beliau adalah seorang penulis yang sangat produktif. Di antara tulisan-tulisan beliau yang sangat terkenal, di sini disebutkan ada 4. Yang pertama adalah kitab Mauqif Ahli Sunnah min Ahlil Ahwa wal Bid'ah. Yang kedua adalah kitab At-Takfir wa Dhawabituhu. Dan yang ketiga adalah Tajrid al-Ittiba' fi Asbab Tafadulil A'mal. Dan yang keempat adalah Ikhtilaful Qira'at wa Atharuhu fi Taqrir Masailil I'tiqad. Beliau adalah orang yang Masya Allah sangat menguasai ilmu-ilmu syariah, terutama dalam hal akidah. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin duduk bersama beliau membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana persatuan Islam atau persatuan di antara muslimin yang kita angan-angankan dan kita rindukan. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kita beri kesempatan seluas-luasnya kepada Syekh untuk berbicara. Falyatafadhal mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أرحب بالإخوة الأشقاء في هذا البلد العظيم الذي عرف قديما وحديثا بالإسلام وانتشار الإسلام فيه، وعرف أهله بالأخلاق الحسنة، وعرفوا بالتنظيم الذي عهدناه منهم عندما زرنا بلادهم، ورأينا ذلك في الوفود التي تتوافد على بلادنا في مواسم الحج والعمرة. Syekh Ibrahim pada kesempatan ini bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, juga memberikan sambutannya kepada umat Islam di Indonesia yang beliau cintai dan beliau senangi, di mana begitu hebatnya perkembangan Islam di Indonesia, dan orang Indonesia itu sangat terkenal sekali sebagai orang-orang yang sangat beraturan, sangat menghormati aturan. Sehingga di antara hal yang paling menonjol adalah pada saat mereka itu berhaji dan berumrah, betul-betul sangat tertib, sangat memenuhi apa-apa yang menjadi disiplin orang yang haji dan umrah. أيها الإخوة الأفاضل، إن من الأهداف العظيمة التي دلت عليها النصوص والتي ينبغي للمسلمين أن يعنوا بها عناية عظيمة هي وحدة المسلمين، وحدة كلمتهم واجتماع صفوفهم وتوحيد جهودهم، فإن هذا أصل عظيم يجب على المسلمين أن يحققوه وأن يبذلوا الأسباب في تحقيقه، لأنه من المقاصد العظيمة التي دلت عليها هذه الشريعة، كما قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
وقال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالله عز وجل أمرنا بالاجتماع وحثنا عليه ونهانا عن التفرق، فوحدة المسلمين مقصد شرعي دلت عليه الأدلة، وله آثاره العظيمة في قوة المسلمين وفي دحر أعدائهم. Kemudian Syekh Dr. Ibrahim berbicara tentang di antara perkara-perkara penting di dalam ajaran Islam adalah bagaimana umat Islam itu bersatu. Umat Islam itu benar-benar mempersatukan, yakni kesungguhan mereka, upaya dan usaha mereka, sehingga mereka itu benar-benar menjadi sebuah kekuatan yang dihormati, di mana hal-hal yang menjadi penyebab-penyebab atau faktor-faktor bersatunya umat Islam itu sesuatu yang disyariatkan, dan memang itulah ajaran Islam, sehingga banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk bersatu dan tidak melakukan sesuatu yang membuat perpecahan. Bahkan Allah mencela adanya perpecahan di tengah umat Islam, sehingga kita lihat bahwa persatuan di kalangan muslimin itu adalah syarat mutlak untuk kuatnya muslimin. Oleh karena itu, di dalam syariat Islam, bahwa persatuan di antara umat Islam adalah sesuatu yang betul-betul dianjurkan dan betul-betul diperintahkan. ووحدة المسلمين لا يمكن أن تتحقق إلا بالأسباب الشرعية التي أرشد الله إليها وحث عليها رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. فمتى ما حققت الأمة هذه الأسباب اجتمعت كلمتها وتوحدت صفوفها وأصبحت أمة مهيبة من الأعداء، لأنهم قد اجتمعوا على دينهم ونبذوا التفرق والتحزب الذي نهى الله عز وجل عنه. Persatuan di kalangan muslimin itu tidak mungkin terwujud dan menjadi kenyataan kecuali di saat mereka itu melaksanakan hal-hal yang diperintahkan dan dianjurkan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana di saat faktor-faktor itu dipenuhi akan terjadilah persatuan di kalangan umat Islam. Dan umat Islam pun nanti hasilnya akan menjadi berwibawa dan mulia, di mana mereka juga tertuntut untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perpecahan, yang pada akhirnya akan menyebabkan mereka itu jadi lemah dan hilang kemuliaan mereka di mata umat manusia. وهذه الأسباب كثيرة، ولكن من أهمها ومن أعظمها توحد المسلمين على المصادر الشرعية التي أرشدنا الله إلى العمل بها وللأخذ بها، وهي الكتاب والسنة والإجماع. فوحدة الأمة مرهون بوحدة المصادر، فإذا اجتمع المسلمون على أن مصدر التشريع هو الكتاب والسنة والإجماع اجتمعوا، وإذا تفرقوا في هذه الأصول فتفرقهم في غيرها من باب أولى. ما هو المصدر الذي نرجع إليه في سياستنا
وفي عبادتنا وفي أخلاقنا وفي سائر أمورنا. هل هو العقل؟ هل هو تحكيم الآراء المختلفة؟ أم أنه هذه المصادر؟ فهذا أول أسباب وحدة الأمة، أن تجتمع الأمة على كتاب الله. مصدرنا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والإجماع. فإذا اجتمعنا عليها فإن هذا تحقيق لأعظم سبب من أسباب الاجتماع، وهو وحدة المصادر التي نتلقى منها ديننا ومنهجنا وعبادتنا وأخلاقنا. Kemudian berbicara tentang faktor-faktor atau sebab-sebab yang membuat umat Islam itu bisa bersatu, itu tentunya sangat banyak sekali. Tapi kita ingin berbicara tentang faktor-faktor yang paling besar dan paling menentukan, di mana kita ini harus bersatu dalam sumber pengambilan syariah, di mana sumber pengambilan syariah yang paling pokok dan paling prinsip ada 3. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah As-Sunnah An-Nabawiyah, Sunnatul Rasul SAW, yaitu hadis yang sangat mulia dari Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah Al-Ijma', yakni apa-apa yang disepakati oleh para ulama muslimin, di mana kita tahu bahwa persatuan umat itu tidak mungkin terjadi tanpa bersatu dalam sumber pengambilan syariah mereka. Dan itu merupakan prinsip, merupakan pokok, di mana kita semua dalam berpolitik, dalam beribadah, dalam berakidah, dalam berfikir, dalam mendulang hukum-hukum, dalam berpendapat, itu semua kembali kepada sumber yang pokok, yaitu kitab Allah, Al-Quranul Karim, sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan ijma'nya para ulama rahimahumullah, di mana terwujudnya persatuan tidak mungkin tanpa itu. Sehingga di saat umat Islam itu sumber pengambilannya benar-benar sama, dan mereka bisa bersepakat dalam hal ini, maka dengan demikian mereka pun akan bersatu, baik dalam hal akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan seterusnya. ثم إذا ما حققنا هذا المقصد الأول، وهو الاعتصام بهذه المصادر والكتاب والسنة والإجماع، فإن هذا ينقلنا إلى سبب آخر عظيم من أسباب وحدة الكلمة، وهو اجتماع هذه الأمة على العقيدة الصحيحة التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليها أمته، وكان عليها الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وعليها التابعون وتابعوهم. القرون الثلاثة المفضلة كانت على هذه العقيدة الصحيحة المستقاة من الكتاب والسنة. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية رضي الله عنه في افتراق الأمة، قال: افترق أهل الكتاب على 72 فرقة، وفي رواية ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة أو ملة كلها في النار إلا واحدة. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي هذه الفرقة الناجية؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأرشدنا عند التفرق إلى لزوم هذه العقيدة.
وأن نكون على هذه العقيدة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعليها الصحابة وعليها السلف. ليس هناك بدع ولا محدثات، وإنما تمسك بالعقيدة الصحيحة التي شرعها الله لنا وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وامتثلها في نفسه عليه الصلاة والسلام. Kemudian setelah kita mampu mewujudkan pengambilan sumber pokok dalam menentukan syariat Islam kepada 3 hal tersebut, maka keberhasilan ini pun akan memindahkan kita kepada kewajiban yang kedua, yaitu kita berpegang teguh kepada akidah yang benar-benar dipegangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh 3 generasi yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Generasinya para sahabat, generasinya para tabi'in, dan generasinya para tabi'ut tabi'in, di mana mereka seperti tersebut di dalam hadis yang terkenal dari Muawiyah bahwa orang-orang Yahudi itu terbelah menjadi 71 golongan, orang-orang Nasara itu terbelah menjadi 72 golongan, dan umatnya Rasulullah SAW pun akan terbelah menjadi 73 golongan. Kemudian beliau menyebutkan bahwa dari 73 golongan itu hanya 1 yang akan selamat. Sehingga beliau pun ditanya, siapa itu 1 golongan yang selamat? Maka beliau menjawabnya dengan jawaban bahwa golongan yang selamat itu adalah golongan yang benar-benar seperti apa yang aku pegangi dan para sahabatku memeganginya. Artinya, di saat kita ini ingin bersatu, maka kewajiban kita adalah kembali kepada akidah yang benar. Akidah atau keyakinan atau ideologi yang sesuai dengan akidahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, di mana Rasulullah SAW dan para sahabat itu telah benar-benar melaksanakan akidah ini dan mewujudkannya dalam kenyataan hidup mereka. ثم بعد ذلك يتمسك بالأصل الثالث والسبب الثالث في أسباب وحدة الأمة، وهو اجتماع الأمة على العبادة التي شرعها الله عز وجل لهذه الأمة. كيف تجتمع الأمة على العبادة الصحيحة؟ هو أن ترجع في عبادتها إلى الأدلة الشرعية التي بين الله فيها ما هو المشروع لنا وكيف نمتثل المشروع. مثال ذلك الصلاة. هل الصلاة مشروعة لنا؟ نعم، دلت الأدلة على مشروعية الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم بعد ذلك ننظر في الأدلة التي تدلنا وتبين لنا كيفية الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وحج وقال: خذوا عني مناسككم. ولهذا نلاحظ المسلمين عندما يجتمعون في مسجدهم يصلون خلف إمام واحد كأنما هو رجل واحد يفعل هذه الأفعال، يركع ويسجد ويقوم ويقعد. الصف كأنه حركة لرجل واحد، وفيه المئات والآلاف، بل ربما بلغوا مئات الألوف. سبحان الله، كيف اجتمع الناس على هذه الصلاة وعلى هذه الأفعال. لا يوجد نظام بشري يمكن أن يحقق هذا الاجتماع وهذه الوحدة التي
شرعها الله للأمة في الصلاة. ولهذا نلاحظ أن الأدلة جاءت محذرة من الشذوذ في الصف. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف وقال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وحذر من الشذوذ عن الصف، وحذر من ترك الفرج بين الناس في الصف. كل هذا للوحدة، وحدة المسلمين. أيضا أوقات هذه الصلوات محددة ليست لعقول الناس. الفجر وقته معروف، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، يتوافد الناس إلى المسجد على موعد محدد، يؤدون صلاتهم في مسجدهم ثم ينصرفون في وقت محدد. هذه وحدة عظيمة ما يحققها نظام بشري، ولا يمكن للعقلاء والحكماء مهما أوتوا من ذكاء وفطنة أن يحققوا هذه الوحدة. فإذا تمسكنا بالعبادة الصحيحة التي شرعها الله لنا من أسباب وحدتنا. ولهذا نجد هذه الألفة تحصل بين المسلمين عندما يجتمعون في مساجدهم، يخاطب بعضهم بعضا بالأخوة الإيمانية، يلقي السلام ويرد السلام على أخيه، يجتمعون في الحج ويدعو بعضهم لبعض. تحصل هذه الألفة العظيمة بعد توفيق الله بتمسك هذه الأمة بعبادتها. وأما إذا تركوا هذا الأصل وابتدعوا في دين الله، فهذا يصلي في هذا الوقت وهذا يصلي في هذا الوقت، وهذا يفعل أفعالا في الصلاة لا يفعلها الآخر، وهذا يحج بطريقة غير الطريقة التي عرفها الناس. هذه هي التي تفرق الأمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لماذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإحداث؟ حذر من الإحداث والبدع، وقال إن صاحب البدعة عمله مردود، لأن هذه البدعة خطيرة، وهي التي تفرق الأمة، وهي التي تمزق الأمة. نعم. Kemudian kita beranjak kepada sebab yang ketiga yang menjadi faktor pemersatu di antara umat Islam adalah di saat mereka itu bersatu dalam hal ibadah yang benar, di mana mereka sama-sama merujuk kepada dalil-dalil yang disyariatkan, sehingga amalan-amalan mereka itu sesuai dengan apa yang disyariatkan. Contohnya adalah bagaimana muslimin itu melakukan salat, sehingga salat mereka itu sesuai dengan salat yang disyariatkan di dalam ajaran Islam. Kita lihat bahwa Al-Quranul Karim memerintahkan kita untuk salat. Dan kemudian Rasulullah SAW pun menganjurkan kita untuk melihat bagaimana cara beliau salat dan melakukannya seperti yang terlihat pada beliau saat salat. Kemudian beliau pun setiap akan melakukan salat memerintahkan orang untuk meratakan dan menyamakan shaf mereka. Kita bayangkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum jumlah mereka itu beratus-ratus bahkan beribu-ribu saat mereka salat. Dan kita lihat bagaimana mereka itu begitu teraturnya dalam melakukan salat sehingga seperti seorang salat. Dari rapihnya salat mereka bersama-sama, saat ruku, saat sujud bergerak bersama-sama seperti gerakan seseorang.
Jadi seseorang bergerak seperti itu keragaman mereka. Betul-betul mereka itu adalah orang yang begitu kompak dan solid. Digambarkan dengan solat mereka yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Kita tahu bahwa secerdas siapapun di antara para manusia tidaklah punya sebuah amalan seperti solat yang bisa mempersatukan umat sehingga mereka bisa begitu seragamnya, begitu rapihnya. Padahal jumlah mereka sangat banyak. Sebaliknya, kita lihat bahwa di saat berbicara tentang sholat kemudian di sana terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang disyariatkan, maka Rasulullah SAW pun memperingati bahwa perpecahan itu dimulai dari tidak rapihnya shaf mereka saat sholat. Di mana kita lihat bahwa sholat itu telah Allah tetapkan, Allah telah atur, yakni jenis-jenis sholat itu, kemudian waktu-waktunya, jumlah-jumlahnya. Dan ini di saat dipenuhi dan semua umat Islam itu mentaatinya dengan benar, maka ini akan menjadi penyebab persatuan. Kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala syariatkan salat itu ternyata memang sesuatu yang luar biasa. Kita bayangkan kalau semua umat Islam di masjid-masjid mereka melakukan salat dan mereka sama-sama melakukan salam di antara mereka bertemu di masjid dalam waktu 5 salat sehari, dan kemudian mereka pun berjumpa saat melakukan haji dan umrah, dan mereka pun melakukan salat dan mereka bersama-sama salat dengan kekompakan yang seperti itu, maka akan terjadi saling cinta, adanya persatuan di antara mereka. Dan di saat hal itu semua ditinggalkan, kemudian datanglah ajaran-ajaran yang baru yang merubahnya dari bagaimana salat yang begitu indah kemudian berubah menjadi berbeda, maka itulah penyebab terjadinya perpecahan. Di mana Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis Rasul SAW bahwa beliau katakan, barang siapa yang mengada-adakan pada ajaran kami sesuatu yang bukan dari ajaran kami, maka amalan atau ajaran itu adalah sesuatu yang tertolak. Sehingga kita lihat adanya sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnatul Rasul SAW, itu justru sesuatu yang memecah belah, sesuatu yang membuat umat Islam itu tidak jadi bersatu. ثم بعد ذلك التمسك بالأصل الرابع، وهو التمسك بالأخلاق التي شرعها الله تبارك وتعالى لنا، وهي الأخلاق الإسلامية الفاضلة التي إذا اجتمعت الأمة عليها اجتمعت كلمتها وتوحدت صفوفها. وهذه الأخلاق التي شرعها الله لنا فيها وحدة الكلمة، ومنها إلقاء السلام عندما يلقى المسلم أخاه فيلقي السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا نعم. قال: أفشوا السلام بينكم. فإلقاء السلام سبب لوحدة الكلمة واجتماع المسلمين. عندما تلقى أخاك تسلم عليه، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويجيبك ويقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السلام سبب للمودة والمحبة. ولهذا تلاحظ أن المسلمين إذا شاع بينهم إلقاء السلام بينهم تواد وبينهم محبة، وإذا فرطوا في هذا تجد الشحناء والبغضاء والتدابر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم
أن يهجر أخاه فوق 3 فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. خيرهما أي خير المتخاصمين الذي يبدأ بالسلام. وهكذا تشميت العاطس فيه تحاب ومودة. إذا عطس المسلم يقول الحمد لله، يقول له أخوه يرحمك الله، يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. تفاعل وتواد وتراحم. كذلك زيارة المريض، إذا مرض المسلم زاره وعاده إخوانه ودعوا له، فيقول له طهور إن شاء الله، يدعون له بالشفاء، فيفرح ويعلم أن إخوانه هم معه. انقطع عن المسجد بسبب المرض، وما انقطع إخوانه من زيارته، أتوه في المستشفى، أتوه في البيت، يعودونه ويزورونه. وهكذا بقية الأخلاق والآداب الإسلامية إذا تمسكنا بها فهي سبب للمحبة والمودة والتآلف بين المسلمين. Kemudian hal yang keempat menjadi faktor pemersatu di antara umat Islam adalah akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Di saat umat Islam itu benar-benar menerapkan akhlak yang mulia, maka umat Islam itu dengan sendirinya akan saling mencintai, saling menyenangi satu dengan yang lain, dan mereka pun akan bersatu karenanya. Di antara akhlaknya orang Islam dengan orang Islam yang lain adalah mengucapkan salam, di mana seorang Muslim diperintahkan oleh syariat ini untuk mengucapkan salam kepada saudaranya sesama Muslim. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan kepada kita semua, tidakkah kalian mau aku sebutkan sesuatu yang kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Maka beliau katakan, ucapkan salam di antara kalian. Sehingga kita lihat, mengucapkan salam itu adalah doa yang menunjukkan bagaimana kita menyambut saudara kita. Kemudian itu pula yang menyebabkan mereka itu saling mencintai, saling menyenangi di antara mereka. Dan kita lihat di saat kita berbuat malah sebaliknya, yang akan terjadi justru permusuhan, kebencian. Dan kita lihat bahwa Rasulullah SAW justru melarangnya. Bahkan kita tidak boleh untuk berpisah dan menyatakan perpisahan di antara umat Islam melebihi dari 3 hari. Kemudian kita pun dianjurkan oleh Rasulullah SAW, kalau ada orang yang berpisah atau menyatakan bahwa mereka tidak saling menyukai, maka Rasulullah SAW menyukai dan menyebutkan bahwa yang terbaik di antara mereka yang berpisah itu adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Kemudian di antara hal yang merupakan akhlak dan adabnya orang Islam adalah mendoakan orang yang bersin, di mana kita di saat mendengar orang bersin kita doakan kebaikan untuknya, sehingga kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur bahwa dengan adanya bersin itu akan menjadikan kebaikan buat saudara kita yang sedang mengalaminya. Sehingga dengan begitu seorang muslim merasa bahwa dirinya diperhatikan oleh saudaranya karena merasa didoakan, dan kemudian doa itu pun dibalas dengan doa pula. Begitu pula kita lihat bagaimana berziarah kepada orang yang sedang sakit. Kita mendoakan bahwa dengan adanya penyakit ini kita sedang dibersihkan dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan di dalam hidup kita. Sehingga kita lihat di saat seseorang mengalami sakit, kemudian ada orang yang mengunjunginya, bahkan mendoakannya, ini akan menguatkan rasa saling mencintai di antara mereka.
membuat mereka itu benar-benar sedang saling menyukai, saling mencintai di antara mereka. Dan masih banyak lagi akhlak dan adab yang lain yang kalau itu semua dilakukan akan memungkinkan umat Islam itu mudah bersatu. من أسباب تآلف المسلمين واجتماع كلمتهم السمع والطاعة لولاة الأمور. فإذا سمع المسلمون لتوجيهات ولاة الأمر وأطاعوا ولي الأمر اجتمعوا، لأن الناس لا يمكن أن يجتمعوا ولا يمكن أن يتفقوا إلا بقائد يقودهم. والإسلام شرع الله لنا السمع والطاعة لولاة الأمور. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله هو الذي أمرنا بالسمع والطاعة لولاة الأمور، والمسلم عندما يطيع ولي الأمر يعد هذه عبادة يؤديها لله عز وجل، لأن الله هو الذي أمرنا بطاعتهم، وبهذه الطاعة تجتمع وحدة المسلمين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية. فسبب تفرق المسلمين هو أن يأتي أناس يخرجون عن ولي الأمر، يقولون لا نرتضيه ولا نمتثل ما وجه إليه لأن لديه معصية، لديه مخالفة. ما سلم أحد من البشر من المخالفات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الملائكة هم الذين عصموا من المعاصي، وأما الذنوب فإنها تأتي حتى على الأنبياء. وعلى الصحيح من قول أهل السنة أن الصغائر تجوز على الأنبياء، وكذلك الأولياء من باب أولى. ولكن اختلف العلماء رحمهم الله هل تصدر الكبائر من الأنبياء أم لا. هذا إذا كان حال الأنبياء فكيف بغيرهم؟ فالواجب هو السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله. إذا أمروا بمعروف لا يخالف شرع الله عز وجل يجب علينا أن نطيعهم، وإذا أمروا بمعصية لا نطيعهم في المعصية، ولكن لا نفرق المسلمين ولا نخرج عليهم، ونمتثل توجيهات ولاة الأمر. بهذا تجتمع الكلمة. ولهذا تلاحظون أن البلدان التي تقوى فيها وحدة المسلمين باجتماعهم على إمامهم هم أقوياء، والبلدان التي يحصل فيها تنازع وتفرق هم ضعاف أمام أعدائهم، حتى يسيطر أعداء الإسلام على بلاد المسلمين بسبب تفرقة المسلمين. هذه بعض الأسباب التي يمكن إذا تمسك بها المسلمون اجتمعت كلمتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لكل خير، وأن يجمع كلمة المسلمين في بلدانهم على الحق والهدى، وأن يثبتنا جميعا على طاعته حتى نلقى الله تبارك وتعالى ونحن على ديننا الذي شرعه لنا ربنا وبينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. Kemudian hal yang terakhir dibahas oleh beliau, yang kelima, di antara faktor yang menyebabkan umat Islam itu mudah bersatu adalah mau untuk mendengar dan mentaati pemerintah atau para pemimpin umat Islam, di mana mereka itu taat kepada siapa yang memerintah mereka. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada orang yang
dipegangi atau diberi wilayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di saat kita berbicara tentang kesalahan, maka kesalahan itu ada pada setiap manusia. Sehingga para pemimpin umat Islam pun punya kesalahan, punya kelemahan. Karena mereka adalah manusia biasa, tidak luput dari apa yang ada pada umumnya manusia. Sehingga kita lihat Rasulullah SAW menyatakan bahwa barang siapa di antara kalian melihat kelemahan pada pemimpin kalian, hendaknya dia bersabar. Barang siapa yang memisahkan diri dari persatuan kepada pemimpin, dia akan mati dalam keadaan matinya orang jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW pun menyatakan bahwa setiap anak Adam itu pelaku kesalahan. Hanya malaikatlah yang kita tahu bahwa merekalah yang bersih dari kesalahan, dari dosa, karena mereka tidak diciptakan untuk berbuat salah. Oleh karena itu kita lihat para ulama pun memandang bahwa para nabi, para rasul pun punya kesalahan. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang apakah para nabi dan rasul itu berbuat kesombongan, itu yang diperbedakan atau diperselisihkan di antara para ulama. Tapi secara umum nabi dan rasul pun seperti manusia yang lain berbuat kesalahan. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing mereka, selalu menjaga dan melindungi mereka. Sehingga kewajiban kita terhadap pemerintah yang memimpin kita, di mana kita mentaati mereka di saat mereka memerintahkan kita untuk taat kepada Allah. Di saat perintah mereka itu sesuai dengan ketaatan kepada Allah, maka kita punya kewajiban untuk mentaati mereka. Dan kita tidak punya kewajiban untuk taat kepada mereka di saat perintahnya itu adalah sesuatu yang menyebabkan maksiat terhadap Allah, melanggar syariat Allah. Kita lihat bahwa negara-negara yang kuat itu negara-negara yang kita lihat masyarakatnya taat kepada pemerintah mereka. Dan di saat kita melihat negara yang lemah adalah negara yang ternyata tidak taat kepada pemimpin mereka. Sehingga kita lihat bahwa ketaatan kepada pemerintah selama kita ini diajak untuk taat kepada Allah, maka ini adalah suatu hal yang akan mempersatukan atau membuat umat Islam itu jadi bersatu. Inilah faktor-faktor yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini yang akan menjadikan umat Islam itu bisa bersatu. Dan kita pun akan melihat di saat ini semua diterapkan di negeri yang manapun, mereka pun akan merasakan adanya persatuan di antara mereka, sehingga mereka pun akan benar-benar menjadi manusia-manusia yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat, karena mereka adalah orang-orang yang benar-benar menjaga persatuan di antara umat Islam dan tidak menjadi penyebab terjadinya perpecahan di antara umat Islam. Wallahu a'lam. Dan beliau bertahmid dan bersalawat untuk menutup apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam.